Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc nous continuons notre séminaire sur la conception d'un enfant. Мы продолжаем нашу серию лекций по поводу зачатия детей. Comme vous avez dû apercevoir, c'est un sujet assez passionnant. Как вы уже заметили, это увлекательная тема. Et pour ceux qui vont avoir un enfant et ceux qui réfléchissent à sa propre nature, pourquoi ils sont comme ça ou comme ça. Это интересно и для тех, кто собирается заводить детей, и для тех, кто размышляет о своей природе, откуда те или иные качества. Donc nous avons parlé aussi de lien entre la future mère et son petit enfant dans l'utérus. Мы сегодня поговорим о связи, уже говорили о связи матери и ее ребенка в чреве. Nous avons dit que c'est pendant la période de grossesse, un enfant et sa mère font un. И сказали, что во время беременности ребенок и его мать формируют единое целое. Mais en même temps, l'enfant et la mère ne perdent pas leur identité. Но в то же время ребенок и мать не теряют индивидуальности. Peda. Donc, nous avons dit aussi que au moment de la conception d'un enfant est très important l'humeur des deux parents. Мы также сказали о том, что во время зачатия настроение обоих родителей очень важно. L'état d'esprit, их настроение, состояние, l'état physique, и физическое состояние также, mental, etc. умственное и так далее. Mais il y a encore quelque chose d'important. Donc vous avez déjà connu et vous avez déjà entendu ce qu'on appelle les doshas. Есть еще важная деталь, вы уже наверняка слышали о дошах. Pitta, Vata et Kapha. Пита, Вата и Капа. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est. И все уже знают, что это. En fait, ça désigne la constitution de corps d'un être vivant. Это элементы, составляющие конституцию живого существа. Pitta, c'est le principe du feu dans le corps. Пита — это принцип огня в теле. Mais il ne faut pas penser qu'il s'agit seulement de corps grossiers. Но не думайте, что идет речь только о грубом теле. Pitta, Vata et Kapha, ils sont présents sur tous les niveaux d'un être vivant. И Пита, и Вата, и Капа присутствуют на всех уровнях живого существа. Sous différents degrés de consistance, si on peut dire comme ça. И каждая из этих дош присутствует на определенной, на всех уровнях, по той или иной степени. Par exemple, dans notre mental, le feu a l'accès. К примеру, огонь может даже иметь доступ к уму. Le feu est présent aussi dans notre intellect et aussi dans notre faux ego. Он присутствует также и в разуме, и в ложном эго. Mais pas de la même façon comme dans la cuisine. Но не таким же образом, как на кухне мы пользуемся огнем. Par exemple, quand vous avez un téléphone portable, en fait, c'est le feu qui fait fonctionner votre téléphone portable. К примеру, ваш мобильный телефон, когда он работает, это именно огонь приводит его в действие. Quand vous parlez de l'électricité, c'est une forme de feu. Электричество — это одна из форм огня. Mais ici, c'est une très basse tension dans le téléphone. Только в телефоне она очень низкого концентрации, этот огонь. Напряжение. Imaginez que dans le mental et dans l'intellect ou faux ego, le feu est présent, mais encore plus bas,
cette tension est encore plus basse. И представьте, что в разуме и в уме огонь тоже присутствует, но его давление, концентрация еще ниже, напряжение еще ниже. Okay? Donc, pareil, les deux autres humeurs comme Vata et Kapha, ils sont présents aussi, mais d'une façon très peu concentrée. Также и то есть Вата и Капа присутствуют тоже, но тоже с разной концентрацией, напряжением. Et cela fait fonctionner en fait ces trois humeurs de corps. И эти различные концентрации, то есть присутствие этих дош, именно они заставляют работать тело. Nous avons commencé par Pitta, par le feu. Начнем с Питы, с огня. Donc, c'est quelque chose qui fait comment dire en France, en fait qui fait расщеплять. Quand tu les fais en des petits composants, comment on dit ça en France? Qui divise? Pas divise, mais fait pas dissocie. Les particules, quand tu dis. Désintègre? Non, par exemple, tu as une molécule et tu fais en des petits morceaux, comment c'est un verbe. Dissocier. Okay. Donc en fait, le feu a une capacité de dissocier en fait les éléments. У огня есть такое качество, он может расщеплять элементы. Donc dans le corps grossier, le feu participe à la digestion. В грубом теле огонь участвует в пищеварении. Il est dans le muscle. Он также присутствует в мышцах. Par exemple, quand les muscles se contractent et décontractent, c'est en fait grâce à feu. Когда мышцы сокращаются и расслабляются, это тоже огонь. Les scientifiques l'appellent charge et décharge électrique. Ученые называют это зарядом и разрядом электрическим. Donc tout ça c'est Pitta. Это все Пита. Pitta fait aussi nous aide à penser, réfléchir. Пита также помогает в мыслительном процессе. Si on n'a pas assez de Pitta dans le mental ou dans le cerveau, on n'est pas capable de réfléchir correctement. Если не будет хватать питы в голове, то человек не в состоянии здраво размышлять. В уме и мозгу. В уме и мозгу. Уме и мозгу. Donc, par exemple, ici, nous avons un chakra qui s'appelle Ajna Chakra. В уровне лба находится Аджна чакра. Ajna Chakra est responsable de toutes les fonctions pensives, on peut dire. Cognitives. Qui fait réfléchir, penser, etc. Она отвечает за все мыслительные процессы. Aussi, Ajna Chakra est responsable de la vision. И также она отвечает за видение. Vision, Зрение. Comme vous voyez tout ce qui est autour de vous. Зрение, как все то, что вы наблюдаете вокруг вас. Mais aussi la vision du futur, vision d'un projet, etc., etc. Но также и видение будущего проекта и так далее. Par exemple, si votre Ajna Chakra est très très lente, vous n'êtes pas capable de projeter quelque chose, avoir la vision de futur, etc. К примеру, если Аджна чакра плохо работает, медленно, то вы не в состоянии предвидеть будущее и предполагать что-то. Donc Pitta, le feu, en fait, vient dans notre corps par plusieurs voies. И этот огонь пита попадает в тело разными путями. Le premier, c'est le soleil. Первое это солнце. Quand nous sommes exposés au soleil, par exemple, Когда человек находится на солнце, ou exposés à la lumière,
или на свету, on est exposé à une chaleur. когда человек находится Ok, ça fait augmenter notre pitta dans le corps. это помогает поднять питу в теле. Mais aussi, quand on peut avoir aussi faire entrer pitta dans notre corps à travers la nourriture. Но также можно и получить питу через пищу. Par exemple, la nourriture chaude Теплая еда, к примеру, ou cuite. приготовленная. La nourriture qui contient de l'huile ou de ghee, Еда с маслом, ги. ou la nourriture qui a beaucoup d'épices. Или еда со специями. Par exemple du piment fort. Острый перец, к примеру. Ou par exemple, si vous mangez beaucoup de miel, ça augmente pitta aussi dans le corps. Большое количество меда может увеличить питу. Quand vous dépassez en fait la limite de pitta, vous pouvez avoir des eczémas. Eczéma. Vous pouvez avoir l'eczéma, vous pouvez avoir la rougeur sur les joues, etc., etc. La peau devient rouge. Когда концентрация питы слишком увеличивается, то могут на теле появиться экземы или покраснение на щеках. L'alcool peut augmenter pitta très fort. Алкоголь может сильно увеличить питу. Par exemple, ceux qui boivent beaucoup de cognac, whisky, ça augmente énormément de pitta dans le corps. Те, кто пьют крепкие напитки, как коньяк, виски, это очень сильно поднимает им питу. Et quand il y a trop de pitta dans le corps, ça provoque certaines maladies liées au feu. И когда слишком много питы в теле, это может провоцировать определенные болезни. Comme par exemple l'ulcère d'estomac. Язва желудка, к примеру. Donc, deuxième dosha, c'est encore un détail important sur pitta. Il y a durant 24 heures, il y a des moments où pitta est active et il y a des moments où pitta est passif. Еще нужно отметить, что есть моменты, периоды в течение дня, в которые пита активная или пассивная. Donc ces trois doshas durant la journée ont deux cycles. Так у трех дош есть два цикла в течение дня. De 10 heures du matin jusqu'à 14 heures dans l'après-midi, c'est le premier cycle de pitta, de feu dans notre corps. С 10 утра до 2 дня это первый цикл питты. Ça, c'est le feu dans l'estomac, dans les muscles, dans notre cerveau. Это огонь в мозге, в желудке и в мышцах. Dans nos articulations. В суставах. Okay. Par la suite, de 14 heures jusqu'à 18 heures, c'est le premier cycle de vata. Затем с 2 до 6 вечера это цикл ваты. Quel est le principe de vata? Какой принцип у ваты? Le principe de vata, c'est le principe de vent. Это принцип ветра. En fait, le principe de déplacement des choses dans notre corps. То есть это принцип перемещения предметов или элементов в теле. Si vous n'avez pas de vata dans votre corps, il n'y a pas de fluidité dans votre corps. И если не хватает ваты, то нет, как это сказать, плавного перемещения элементов. Donc quand il y a une augmentation de kapha, vata devient très en fait, augmentation de kapha fait diminuer pitta, fait diminuer vata. И
Когда поднимается капа, это понижает вату. Ok. Donc, et ensuite, il y a le cycle le premier cycle de kappa, de 6 heures jusqu'à 10 heures du soir. Затем идет цикл капа, это и от 6 вечера до 10. Le principe de kappa, c'est coller les choses ensemble. Принцип этой доши — это соединять все вместе, склеивать. Ou grossir. Или поправляться, другими словами. Donc, par la suite, de 10 heures du soir jusqu'aux 2 heures du matin, c'est le deuxième cycle de Pitta. Затем с 10 вечера до 10 утра это второй цикл питы. C'est le moment où le métabolisme dans notre corps commence. В этот период метаболизм в теле начинает действовать. Métabolisme actif. Активный метаболизм. Donc, c'est pour ça qu'il faut être déjà au lit. Поэтому в это время нужно уже ложиться в кровать. Et déjà dormir. И спать уже в это время. Parce que si vous êtes dans un état actif, donc le métabolisme ne se passe pas. En fait, deuxième cycle de Pitta commence à travailler comme le premier cycle. Потому что если активничать в этот период времени, то второй цикл питы начинает действовать как первый. Il y a des gens qui disent non, je ne peux pas dormir le soir, c'est le contraire. À 10 heures du soir, je me sens encore plus actif que du matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de nouveau le feu qui s'allume, mais ce feu est nécessaire pour la régénération des cellules. Есть люди, которые говорят, что наоборот, после 10 им не спится, но хочется действовать. А это все потому, что в 10 начинает просыпаться снова огонь, но огонь для того, чтобы восстанавливать тело. Клетки. Клетки. Donc la régénération de cellules se passe entre à peu près de 22 heures et 2 heures du matin. Восстановление клеток происходит, как правило, с 10 вечера до 2 утра. Si vous n'êtes pas en train de dormir à ce moment-là, donc ce processus n'est pas mis en route. И если вы не спите в это время, то в этот процесс не включается. Donc ensuite, de 2 heures du matin jusqu'aux 6 heures du matin, c'est le deuxième cycle de Vata. Затем с 2 часов до 6 утра это вата, второй цикл. Qu'est-ce qui se passe? En fait, tout ce que le feu a brûlé, ça veut dire a dissocié, le Vata, le Vata distribue sur tout le corps. И все то, что в период питы было расщеплено, то вата начинает это все размещать, перемещать по телу. Ensuite, il y a deuxième cycle de Kapha. Затем наступает второй цикл капхи. Tout ce qui était distribué et déplacé là où ça doit être, Kapha commence à fixer. Все, что было перемещено ватой, капха начинает все это фиксировать там. Si vous êtes en train de dormir à ce moment-là, vous pouvez grossir. И если вы в это время спите, то можно даже поправиться. C'est pour ça que toujours est conseillé de se lever toujours avant 6 heures du matin. Поэтому так важно, и все советуют просыпаться до 6 утра. Et c'est très déconseillé de dormir entre 6 heures et 9 heures du soir. Ça veut dire entre 18 heures et 21 heures, c'est très mauvais de dormir. И очень важно, чтобы вы не спали с 6 до 9 вечера. En fait, pendant le moment de Kapha, il est déconseillé de dormir. То есть не советуется спать в период цикла капхи. Seulement pour ceux qui sont complètement épuisés. Это может быть исключение только те, кто совершенно истощены. Par exemple, ils étaient malades, ils pèsent 30 kilos en faisant 1m80, etc. Те, кто заболел или весит 30 килограмм, а при росте 1,80 м. Okay. Pour eux, c'est le contraire. Le docteur conseille
de dormir pendant le cycle de Pitta, de Kapha. Поэтому врачи таким людям советуют спать в цикл капхи. Okay? Donc, il y a certains produits qui augmentent le vata. Есть определенные продукты, которые поднимают капху, вату. Vata. Donc, par exemple, гречка. К примеру, гречка. Ceux qui ont la constitution de vata, ils doivent éviter, pas ne pas manger, mais ils doivent éviter гречка. Те, кто... C'est le sarrasin. Те, кто имеет конституцию ваты, ваты, тем не советуется или избегать советуется гречку. Okay. Ou par exemple, manger des chips, des tortillas. Или кушать чипсы, или чипсы из кукурузы. Okay. Ce genre de choses, les biscuits, c'est complètement déconseillé pour les vata. Печенье не советуется вата. Okay. Il y a aussi certaines choses qui augmentent vata. Есть еще некоторые элементы, которые поднимают вату. Par exemple, le sport. Спорт, к примеру. Quand vous courez, vous faites de la gymnastique, foot, etc., ça augmente vata. Пробежки, гимнастика, футбол, это поднимает вату. Les promenades. Прогулки также. Donc, quel est le principe de vata? J'ai expliqué en fait. Vata, c'est le principe de l'air ou de vent. Ça veut dire que ça déplace des choses dans notre corps. Вата – это принцип ветра и принцип перемещения элементов в теле. Le principe de kapha, comme on a dit, c'est de fixer des choses à leur place. А принцип капхи – это фиксировать вещи на свои места. Ou accumulation des choses. Или накопление Donc, элементов. si pitta c'est le feu, vata c'est l'air ou le vent, kapha c'est l'eau et la terre ensemble. Пита – это огонь, вата – это воздух или ветер, а капха – это вода и земля вместе. Okay. Donc, en effet, pourquoi j'ai expliqué tout cela? Для чего все это объяснить? J'ai pas dit aussi c'est quoi qui augmente kapha. Не сказал, что поднимает капху. Par exemple, le sommeil durant la journée ou l'heure de kapha. К примеру, сон во время цикла капхи. Неподвижность. Неподвижность? Как это по-французски? Не поняла. Immobilité? Immobilité. Неподвижность. Par exemple, vous êtes assis tout le temps, vous ne bougez pas. Если сидеть долго, не двигаться. Dans la nourriture aussi, par exemple, tout ce qui est la farine. Также пища некоторая, например, мука. Le sucre. Сахар. Un mélange de produits laitiers avec le sucre. И смесь молочных продуктов с сахаром. La nourriture mélangée. Смешанная пища. Par exemple, quand vous mangez tout mélangé, ce qu'il y a sur votre assiette. Да вы смешиваете все, что на тарелке. Ça provoque aussi l'effet de kapha. Это тоже провоцирует капху. En fait, le kapha empêche la circulation sanguine. Quand il y a un excès de kapha, ça dérange la circulation sanguine, ça dérange la circulation lymphatique, ça dérange la circulation de prana, etc. Когда слишком много капхи в теле, то это начинает мешать циркуляции крови, лимфы и праны. Donc les parents, au moment de la conception d'un enfant, ils ont leur propre constitution. И родители во время зачатия ребенка у них есть своя собственная
конституционное состояние. Et automatiquement, si deux parents, par exemple, sont complètement dans kapha, И автоматически, если они оба в капхе, hein, ils vont transmettre l'humeur de kapha à son enfant. такое же настроение капха они передадут ребенку. Hein, cet enfant aura du mal de sortir de ventre de sa mère parce qu'il sera déjà kapha. И этому ребенку будет трудно выйти из чрева, потому что он уже будет в капхе. Et ils vont transmettre ce programme de kapha et l'enfant qui va naître, il va commencer à petit montrer cette humeur de kapha. И они передадут ему настроение капхи, и когда он уже родится, он начнет проявлять это настроение тоже. Des fois, on a des cas où il y a un enfant qui est né avec un eczéma. Есть и случаи, когда дети рождаются с экземами. Et les docteurs et les parents commencent à chercher quelle est la cause, etc. etc. C'est tout simple que les deux parents ont un excès de pitta dans leur corps. И врачи ищут причины этого, но на самом деле это потому, что у обоих родителей был перебор питы в теле. Donc pour cela, les futurs parents doivent équilibrer leur dosha. Для этого будущим родителям нужно сбалансировать доша. Là, ils ont besoin de conseils d'un spécialiste. Для этого понадобится совет специалиста. Donc, en connaissant les choses, le spécialiste dit, voilà, vous devez manger ça, 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 vous ne devez pas manger ça, ça, vous devez avoir telle activité, vous devez vous lever à telle heure, etc., coucher à telle heure, pour pouvoir en fait amener à équilibrer tous les trois doshas chez futurs parents. Он может посоветовать, что нужно кушать, какой активной деятельностью заниматься, во сколько спать, ложиться, вставать, чтобы сбалансировать три доши. Car ça joue énormément. Потому что это очень сильно может повлиять. Pourquoi? Parce que vous allez transmettre à votre enfant une humeur de corps, après vous-même et votre enfant va souffrir à cause de ça. Потому что можно передать настроение тела ребенку, и затем вы сами и сам ребенок будете от этого страдать. C'est pour ça que mieux faire les austérités avant que faire les austérités après. Вот почему лучше совершать аскезу до, чем после. Car toujours les austérités postérieures sont plus compliquées. Потому что впоследствии аскезы сложнее. Аскезы, которые идут после. Последствия, да. Устранять последствия, которые. Аскезы, которые мы совершаем после, они сложнее, чем аскезы. Ну да, последствия, которые впоследствии устраняют уже. Ok. Donc, quand est-ce que où est en fait l'équilibre de ces trois doshas? Где находится баланс этих трех дош? Quand quelqu'un arrive à maîtriser ses sens. Тогда, когда у человека получается контролировать чувства. Si on n'arrive pas à maîtriser nos sens, sûrement quelque part un de ces trois doshas sera en excès. Если человек не контролирует чувства, то точно одна из трех дош будет превышена. Donc maintenant vous allez me dire que vous demandez vraiment qu'on doit devenir un superman avant de concevoir un enfant. Сейчас вы скажете, вы просите, чтобы мы стали все суперменами, чтобы зачать детей? Non. Au moins vous savez à quoi vous êtes exposé et à quoi est exposé votre enfant. Хотя бы вы будете знать, с чем вы сталкиваетесь и с чем столкнется ребенок. Au moins pour votre enfant vous pouvez faire un an d'austérité. Хотя бы 1 год вы можете совершить аскезу для ребенка. Donc
Par la suite, quand l'enfant est déjà conçu, Затем, когда ребенок уже зачат, les parents doivent continuer en fait s'occuper de cet enfant pour garder un équilibre de son dosha. затем родителям нужно заниматься ребенком, чтобы сохранять этот баланс дош у ребенка. Mais des fois, on voit que les parents sont très soucieux de ça, mais ils s'adressent à un spécialiste qui n'est pas vraiment qualifié pour cela. Peut-être il a 50 diplômes, mais il n'est pas qualifié en ça. И есть родители, которые переживают по этому поводу, но обращаются не к квалифицированным специалистам, даже если у них может быть накоплено много дипломов. Voilà pourquoi les parents doivent aussi être éduqués. Вот почему родителям также необходимо быть образованными. Ils doivent passer un cours et écouter ces conférences. Им нужно пройти цикл этих лекций, прослушать эти лекции. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que je vais. Alors j'avais une question. J'imagine qu'il y a des doshas, mais j'imagine aussi qu'il y a des sous-doshas. Et je voulais savoir si un pays aussi avait un dosha. Qui? Un pays, en fait. Par exemple, je sais que quand j'ai déjà rencontré des médecins ayurvédiques, ils disaient par exemple qu'en France, le dosha qui est très prédominant, c'est Vata. C'est vraiment c'est très. Voilà. Après, s'ils allaient dans d'autres pays ou dans d'autres régions, ça va être. Donc, je voulais savoir comment on arrive, du coup, à superposer les doshas déjà de ses parents, plus les doshas de l'âme de l'enfant, de ce qui va arriver, plus le dosha du coup du pays, comment on arrive à pouvoir équilibrer tout ça. Я слышала о том, что даже доши преобладающие могут быть у стран. К примеру, во Франции очень доминирующая это вата. Тогда как же будущим родителям и ребенку, то есть душе, которая придет, тогда справляться с влиянием дош родителей, своих и еще и страны? La France, en fait, se trouve dans une situation comme si vous avez un appartement avec toutes les fenêtres et les portes ouvertes. Франция находится в таком состоянии, как будто вы находитесь в квартире с открытыми всеми окнами и дверьми. Il y a partout de courants d'air. И повсюду дует ветер. Donc c'est pour ça que le principe de Vata est très présent en France, surtout à partir de midi de France jusqu'au de nord, jusqu'à la Bretagne, etc. Tout ce côté-là, et comme ça, plus côté atlantique. И поэтому вата очень присутствует во Франции, особенно верхняя часть, северная часть Франции, ближе к Британии и атлантической стороне. Voilà pourquoi l'humeur le plus présent chez les Français, c'est l'inquiétude. Поэтому настроение, которое доминирует у французов, это беспокойство. L'excès de Vata, en fait, augmente l'inquiétude chez l'homme. И перебор ваты повышает беспокойство у человека. Par exemple, en Arménie, c'est un pays, Arménie actuelle, c'est un pays où le principe de feu, le principe de Pitta est très fort. В Армении, например, принцип Питы очень сильный. Ils sont hyper actifs dans l'activité, ils sont très, très actifs par leur nature. И по своей природе они очень активны в своей деятельности. Ça veut dire la naissance dans un endroit géographique dont en fait influence sur le tempérament de futurs enfants. И рождение географическое тоже будет влиять на будущего ребенка.
d'un côté il y a les parents, de l'autre côté il y a le pays. С одной стороны есть родители, а с другой страна. Mais il y a aussi le tempérament originel de la personne. А есть еще то есть первоначальный темперамент ребенка, личности, Lичности, qui ne change pas. который не меняется. Par exemple, vous êtes très kappa, très pitta ou très vata, vous êtes toujours rigolo. Если Шутник. вы можете быть очень и ватой, и капой, и питой, и все равно оставаться шутником. Ça veut dire, ça c'est votre vraie nature. Это значит, что это ваша настоящая природа. Mais si par exemple le vata est monté et vous êtes inquiet, ça veut dire c'est pas votre humeur, c'est quelque chose d'extérieur qui vous influence. Но если вата поднимается и вы начинаете переживать, то значит это не ваше, а что-то внешнее. Mais imaginez que vous êtes pitta et vous n'êtes pas inquiet, vous êtes vata, vous n'êtes pas inquiet, vous êtes kappa, vous n'êtes pas inquiet, ça veut dire que c'est votre vrai, véritable tempérament qui en fait agit. И представьте, вы пита, и вы не переживаете, вата нет беспокойства, капа тоже, то это значит, она тоже настоящая ваша природа. En effet, quand nous apparaissons dans ce monde matériel, notre véritable nature se manifeste, mais elle est tout le temps exposée sous la déformation à travers pitta, vata, kapha. И личность, проявляясь в этом материальном мире, начинает проявлять себя, в частности, под влиянием этих трех душ. Ici, tamas, rajas et sattva. Как тамас, раджас и саттва. Avec l'âge aussi, il y a un changement de l'humeur. С возрастом тоже происходит изменение настроения. Les enfants, les petits-enfants, d'habitude, c'est kapha dosha qui est présent. У детей, как правило, капха-доши присутствует. Car ils sont en pleine croissance et il y a tout le temps l'augmentation, l'accumulation des choses, des matières, etc. Et ils sont en train de croître. Потому что они находятся на постоянном росте, и необходимы постоянные процессы увеличения, накопления. В теле. Vers 11-12 ans, quand on est déjà un adolescent, donc à cet âge-là, il y a l'augmentation de pitta dans le corps. В 11-12 лет начинает подниматься пита. Ils sont tous tendus comme ça, les ados, vous avez vu comment ils sont. Hein? Oui. Эти подростки начинают становиться дёрганными очень. C'est impossible de capter leur attention. Невозможно их сосредоточить на чем-то. Et petit à petit, vers 25-30 ans, petit à petit, surtout après 30 ans, il y a l'influence de tamas, petit à petit, qui arrive. После 25, особенно после 30, начинает влиять тамас. Et vers 70 ans, on est en constant lutte contre tamaguna dans notre corps. К 70 годам начинается постоянная борьба с тамасом в теле. On a 150 maladies. 150 болезней уже появилось. Qui est le résultat de tamas. Который является результатом тамаса. Donc, pour cela, en revenant à ta question, c'est que en connaissant les particularités de pays, en connaissant la particularité des parents, le conseiller en fait ou gourou donne en fait certains conseils pour les austérités que les parents doivent faire durant la période avant conception d'un enfant. Итак, зная особенности родителей и страны, врач должен, или гуру, должен советовать давать определенные советы.
c'est vraiment nécessaire que ce conseiller connaisse ce couple. То есть этому советнику необходимо знать хорошо эту пару. On a les règles générales, У нас есть общие какие-то правила, mais pour les appliquer sur un couple précis, il faut connaître ce couple. а чтобы предпринять, применить все эти советы, нужно знать хорошо пару супружескую. Là, par exemple, je sais pas, moi qui suis d'origine africaine, si je tombe amoureuse, par exemple, d'un Arménien, je prends le délire. Parce que vous avez parlé arménien, je vois. Donc du coup, est-ce que franchement, parfois, il y a des Incompatibilité ou compatibilité? Ouais, parce que du coup, ça fait feu. Est-ce que franchement, c'est vraiment... Il faut prendre en compte vraiment aussi la nationalité des personnes. Тогда важно ли принимать в расчет особенности национальной? Могут быть ли какие-то там несовместимости у определенных наций? К примеру, если я как африканская девушка захочу связать жизнь с армянином, к примеру. En effet, il n'y a aucune incompatibilité des deux chats dans ce sens-là, parce qu'on peut tout régler. На самом деле никаких несовместимостей нет, потому что все можно все поправимо. Juste deux choses qui peuvent être incompatibles, hein, c'est l'incompatibilité spirituelle et incompatibilité culturelle. Две вещи могут быть только несовместимыми. Это духовная несовместимость и культурная. Par exemple, si le mari, le futur mari, il est convaincu que Dieu existe et sa future femme est convaincue que Dieu n'existe pas, ils ne peuvent pas former, c'est incompatible. Например, если муж убежден, что Бог существует, а жена нет, то это уже несовместимо. Pareil, concernant la culture aussi, on peut avoir des incompatibilités. Par exemple, la mère pense que son mari doit avoir une femme et Marie pense qu'il peut avoir 10 femmes. Также и культурная несовместимость. К примеру, жена думает, что должна быть только одна, единственная жена, а муж думает, что несколько нужно. Donc c'est deux facteurs, en fait, de critères qui peuvent rendre impossible la vie d'un couple. Эти два критерия могут сделать жизнь невыносимой этой пары. Mais comme vous avez dit, par exemple, on prend l'exemple d'un Arménien et d'un Africain qui sont deux feu et feu. Так, например, в этом примере африканского представителя и армянина, огонь и огонь. Donc leur austérité sera vraiment pour la suppression de feu pendant certaines périodes pour équilibrer les doshas avant la naissance d'un enfant. Их аскеза будет уравновесить огонь, то есть понизить огонь, чтобы уравновесить доши для зачатия ребенка. Par exemple, le produit qui est vraiment dans Sattva Guna, dans la vertu, les produits laitiers par exemple, pas fromage. Fromage, il est un peu particulier. К примеру, продукты, которые находятся в гуне благости, как молочный продукт, но не сыр. Par exemple, le yaourt et le lait, il éteint le feu. К примеру, йогурт и молоко, они тушат огонь. Ils sont, vous n'avez pas remarqué quand vous avez trop travaillé physiquement, votre corps brûle, vous prenez une cuillère de yaourt, ça fait Вы не замечали, что когда вы очень много активничали, действовали, и стоит только взять ложку йогурта, как огонь потухает? Aussi, il faudra aussi faire les méditations assises, par exemple,
Также нужно будет делать сидячие méditation. Ou essayer de contrôler la patience, devenir plus patient. Или контролировать свое терпение, стать более Vous терпеливым. savez, quand on a trop de feu dans notre corps, on est hyper impatient. Когда огня в теле, человек становится очень нетерпеливым. On veut tout maintenant et ici. Хочется всего сейчас и здесь. Ok? Oui, j'avais une question par rapport à ce que tu as dit, ça m'a perturbé. Tu as dit que si les parents avaient Pitta plus Pitta, alors l'enfant allait avoir Kappa. Non, Pitta. Ok, donc c'est moi qui d'accord. C'est bien fait. Non, non, Pitta. Peut-être je me suis trompé, mais Pitta, ça fait Pitta. Смесь родителей пита плюс пита будет результат, у ребенка будет тоже пита. Donc pour cela, en effet, les parents doivent vraiment commencer à prendre certaines décisions pour supprimer des mauvaises habitudes. Для этого будущим родителям нужно принимать решения для того, чтобы избавиться от плохих привычек. Par exemple, supprimer les cigarettes, alcool, drogue, etc., etc., etc. Алкоголь, сигареты, наркотики, Chocolat, café, thé, etc. шоколад, кофе, чай, L'ail, l'oignon. чеснок, лук. Alors j'ai un cas à vous exposer. Alors la première question c'est de savoir quand deux personnes se mettent ensemble et qu'elles essayent de faire un enfant, ça ne fonctionne pas. Donc j'aimerais savoir est-ce que c'est une raison... Ça veut dire la femme ne tombe pas enceinte. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ouais. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi une raison qui va au-delà de l'histoire des doshas, parce que le couple, en fait, le mari il est médecin ayurvédique et sa femme elle est thérapeute ayurvédique. Donc je pense qu'en termes de dosha, d'alimentation et tout, enfin, ils sont experts. Et pourtant, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Est-ce qu'il y a une raison? Une autre raison. Une autre raison au-delà de l'histoire de ce bien manger? У меня вопрос конкретный. Есть пример, что может ли быть помимо влияния дош на человеческое тело и на беременность быть еще какие-то причины для того, потому что есть знакомые, которые и он, и она терапевты аюрведы, и у них не получается зачать ребенка. En effet, la cause la plus importante s'appelle karma. На самом деле самая важная причина, она называется карма. On peut équilibrer nos doshas, etc., etc., et au final ne pas pouvoir engendrer un enfant. Можно сбалансировать все доши, все сделать необходимое, но при этом не зачать ребенка. On peut faire tout type d'austérité et ne pas avoir un enfant. Совершить все аскезы, но так и не завести ребенка. Car l'effet de karma, en fait, c'est pas l'effet de juste de cette vie, mais aussi des vies précédentes. Потому что влияние кармы не только в этой жизни накопленной, но и из прошлых жизней еще. Des fois, l'enfant peut naître complètement différent de ses parents. Иногда даже ребенок может родиться абсолютно отличным от своих родителей. C'est un effet de karma. Это тоже эффект кармы. Par exemple, Hiranyakashipu a eu un enfant qui était complètement différent de son père. К примеру, Хираньякашипу, у него родился сын совершенно противоположный ему. Et pourtant, Hiranyakashipu était quelqu'un hyper expert dans tout ce qui est dosha, pitta, vata et tout. И тем не менее, Хираньякашипу был наивысшим экспертом в дошах и во всем остальном. Il était très expert dans la maîtrise des sens. И был великим экспертом в контроле чувств, s'il voulait. Когда хотел того. Mais son enfant est né un dévot. Но его ребенок родился преданным. Et pourtant, il était un démon, mais son fils est né un dévot.
Но хоть он и был демоном, его сын родился преданным. Hein? Donc, mais ça ne veut pas dire de toute façon c'est karma, je vais rien faire, etc. Non. Но это не значит, что нужно заявлять, все равно карма будет влиять, нам ничего не нужно делать. Vous savez que votre austérité peut changer votre karma. Вы знаете, что ваши аскезы могут изменить карму. Sauf qu'il faut que ça les bonnes austérités. Но только нужно знать, какие правильные аскезы. Des fois, par exemple, on fait tout correctement, mais on est très orgueilleux. К примеру, можно все выполнять правильно, но оставаться горделивым. On peut faire tout correctement, des super austérités, mais penser que tout dépend de nous. Можно правильно совершать все аскезы и считать, что все зависит от меня. Et Krishna nous montre que c'est pas comme ça, tout dépend de moi. А Кришна может взять и показать, что нет, зависит все от меня. Okay? Donc il y a certaines subtilités à comprendre. Есть некоторые тонкости, которые нужно принимать в расчет и понимать. Si vous avez fait tout, vous avez demandé à Krishna, il ne vous a pas donné un enfant. Если вы совершили все аскезы и при этом Кришна вам не дал ребенка, Vous devez glorifier Krishna en disant que bon, il ne veut pas nous donner un enfant. нужно прославлять Кришну и он не хочет давать ребенка. Parce que avoir un enfant, c'est pas un but de la vie. Потому что иметь ребенка это не цель жизни. Souvent, les gens sont très attachés à cette idée d'avoir un enfant. Часто люди привязаны к этой мысли завести ребенка. Cet attachement d'avoir un enfant, c'est très nocif. А эта привязанность очень, может быть, вредной и вредной. Pourquoi? Parce que cet enfant nous attache à ce monde matériel. Потому что этот ребенок привязывает нас к материальному миру. Parce que nous allons mourir avant notre enfant. D'habitude, c'est comme ça. Как правило, человеку приходится умирать до своего ребенка. On est tellement attaché à cet enfant qu'on ne peut pas quitter ce monde parce qu'il est notre enfant, continue à vivre dans ce monde. И не получается даже покинуть этот мир, потому что привязанность оставляет с ребенком, который продолжает жить. Nous avons fait cette erreur millions de fois déjà. И уже миллионы раз совершали подобные ошибки. On a eu déjà milliards d'enfants dans notre vie précédente. И миллиарды детей у нас уже были в прошлых жизнях. Où sont-ils? Где они сейчас все? Pourquoi ils ne sont pas avec vous? Почему не вместе с вами? Pourquoi ils vous ont abandonné? Почему они всех вас оставили? Vous avez consacré votre vie à votre enfant, mais où sont-ils? Вы уже посвятили жизни вашим детям, где они сейчас? Pourquoi ils ne sont pas venus donner un coup de main? И сейчас они не пришли, чтобы вам протянуть руку. Ils sont très ingrats. Они жестоки. Не жестоки, а неблагодарны. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher à cette idée d'avoir un enfant. Вот почему не стоит привязываться к этой мысли иметь ребенка. C'est pas le but de la vie. Это не является целью жизни. Il faut avoir un enfant seulement quand on comprend quel est le but d'avoir un enfant. Ребенка заводить нужно только тогда, когда понимаешь цель этого. En fait, si on veut rendre un service à cette société, если мы хотим послужить этому обществу, si on veut si on veut rendre un service à une âme qui veut avoir un corps humain, или же мы хотим послужить этой душе, которая хочет получить человеческое тело, en effet, sachez que les parents offrent un corps à quelqu'un. И на самом деле нужно понимать, что родители предлагают тело кому-то. Nous devons rester toujours très reconnaissants à nos parents parce qu'ils nous ont offert ce corps. C'est leur cadeau à nous. И нам нужно всегда остаться благодарными родителям, потому что они нам подарили это тело. Et ce corps est pour la réalisation de soi.
А тело это дается для самореализации. Donc ça veut dire faire naître un enfant, c'est donner à quelqu'un une possibilité de se réaliser. То есть дать жизнь ребенку, это значит дать возможность кому-то самореализоваться. C'est pas comme ça, on a donné la vie à un enfant et puis on fait tout ce qu'on veut. Non, on s'engage. Не так, чтобы дать жизнь ребенку и потом оставить его в одиночестве. Нет, нужно именно заангажироваться, да. Hein? Et ça, c'est pour toute votre vie. Это ведь на всю жизнь. Parce que même si votre enfant a 70 ans, il est toujours votre enfant. Потому что даже в 70 лет ваш ребенок останется вашим ребенком. Et vous allez toujours le corriger. И вы всегда будете его поправлять. Il va faire des bêtises à 70 ans. И в 70 лет он будет совершать глупости. Même s'il a lui-même, il a des petits-enfants, vous allez regarder et vous allez continuer de le corriger et donner des conseils, etc. Даже если у него самого будут внуки, вы все равно будете продолжать его поправлять и давать советы. Et vous serez inquiet jusqu'au fin de votre séjour sur cette terre. И до конца своих дней на этой земле вы будете переживать за него. Donc si vous avez des questions, sinon je continue. Donc en fait toute cette période avant la conception, c'est la période de, comme nous avons dit, c'est la période d'équilibre de dosha. Итак, этот период до зачатия – это период уравновешивания душ. Et comme on a déjà cité, il y a trois choses. C'est la nourriture, И как мы уже перечисляли, это будет пища, sommeil сон et activité. и деятельность. Donc ces trois choses doivent être réglées. Si vous vous couchez à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, Это все нужно будет балансировать, потому что если ложиться спать в 3-4 утра, donc votre dosha vata sera jamais réglé. ваша душа, вата никогда не будет сбалансирована. Et votre enfant va naître inquiet. И ваш ребенок родится беспокойным. Il sera toujours inquiet. Все время будет беспокоиться. Chaque bruit lui fera peur. И от малейшего шума он будет трястись. Il va se cacher dans sa chambre pour ne pas voir quelqu'un d'autre. И может даже прятаться в комнате, чтобы никого не видеть. Donc pour cela, en fait, ces trois choses, il faut corriger, ou régler, ou équilibrer. То есть все три этих элемента нужно сбалансировать и поправить. Okay? Donc, à part cela, il y a quelque chose d'important à régler, c'est amener notre corps grossier et subtil à un minimum de concupiscence. Еще очень важная деталь, которую нужно необходимо поправить, это значит в нашем теле, это привести вожделение к минимуму. Qu'est-ce que c'est notre concupiscence? Что это за вожделение? Comment Krishna définit dans la Bhagavad Gita la concupiscence? И как ее определяет Кришна в Бхагавад-гите? L'ennemi éternel de l'homme. Извечный враг человека. Arjuna dit qu'il y a quelque chose qui me pousse à agir malgré le fait que je sais que cette chose, il ne faut pas faire. Арджуна говорит в Бхагавад-гите, есть что-то, что толкает меня к действию, греховной деятельности. Даже если я знаю, что это, даже если это нельзя делать. Да. Et Krishna dit, cette chose, c'est la concupiscence. Кришна отвечает ему, это сила, это вожделение. La concupiscence, c'est l'esprit de posséder des choses. Вожделение – это настроение обладать чем-то. Et elle-même, c'est la gratification des sens. И это же является наслаждением чувств. En fait, ces deux choses, c'est la même chose. То есть эти две вещи есть одно и то же. Vous ne pouvez pas gratifier vos sens sans avoir cette chose. Вы не можете наслаждать чувства, не обладая этой вещью. Par exemple, vous ne pouvez pas manger du miel sans avoir du miel.
К примеру, невозможно кушать мед, не имея меда. Voilà pourquoi, quand on veut gratifier nos sens, on veut posséder des choses. Вот почему для наслаждения чувств человек стремится обладать ими Par вещами. exemple, on veut avoir la gratification sexuelle, on veut avoir une femme ou un homme. К примеру, для сексуального наслаждения нужно обладать мужчиной или женщиной. Il faut que cette personne devienne le vôtre. И чтобы эта личность стала вашей. C'est pour ça qu'on se marie. Для этого люди женятся. Ou bien au moins, on fait des fausses promesses. Или, как минимум, ложные обещания даются. Après, quand on a gratifié nos sens, on se tire. И после наслаждения чувств можно сматываться. Donc, quand on est dans cette période avant grossesse, petit à petit, avec l'aide de maîtres spirituels, de gourous, on doit comprendre qu'est-ce que c'est la concupiscence. То есть в этот период до зачатия очень важно, чтобы при помощи гуру понять, что же это такое за вожделение. Et comment la concupiscence se manifeste, sous quelle forme la concupiscence se manifeste. И в какой форме это вожделение проявляется. Par exemple, quand on parle trop, c'est la manifestation de la concupiscence. Например, если человек очень много разговаривает, это проявление вожделения. Vous avez jamais rencontré ce genre de personnes? Qui parlent non-stop. Которые без остановки могут разговаривать. Ça, c'est la manifestation de la concupiscence. И это проявление вожделения. Vous avez jamais rencontré des personnes qui mangent tout le temps? Вы уже встречали людей, которые постоянно кушают? Ils finissent de manger, 2 minutes après, ils prennent un petit raisin. То они могут только что покушать, и через пару минут заново виноградик еще Après, даже. un petit biscuit, Потом печеньку. au moins un chewing-gum. Или хотя бы жвачку. Il faut tout le temps que ça marche, il faut tout le temps une excitation sur la langue. Нужно постоянно жевать и возбуждать язык. Les cacahuètes, tout le temps, tout le temps. Орешки. Tout ça, c'est la manifestation de la concupiscence. Это все проявление вожделения. Et Guru dit non, А гуру скажет нет. 3 fois par jour. 3 раза в день только. Rien entre les repas. И ничего между приемом пищи. On dit, oh, c'est un mauvais gourou. А вот это уже плохой гуру. Il faut chercher un autre, Надо другого искать. qui est plus léger. Полегче. Gourou veut dire lourd. Потому что гуру переводится тяжелый. Hein? C'est pour ça qu'il est lourd, parce qu'il il dit non. Поэтому он тяжелый, потому что он на все говорит нет. На все, конечно. Il fait toujours des remarques, il corrige tout le temps. Замечания делает, поправляет. Hein? Donc il est lourd. Тяжелый. C'est pour ça qu'on cherche un gourou léger, А нам нужен легенький гуру, qui dit c'est pas grave, который скажет ничего страшного. est-ce que je peux faire ceci? Oui, ça va, c'est pas grave. Гуру может вот это делать? Да, делай. De ничего temps en страшного. temps, un petit café, de temps en temps, une petite cigarette. Oui, ça va, c'est pas grave. Иногда маленький кофеек или сигаретку, ничего Ouais, страшного. un petit biscuit entre les repas avec un peu de miel. Немного печенья между приемами пищи. Une с petite медом. clémentine avec, ça fait rien du tout. А еще ça. мандаринку вместе с этим. Bien sûr. C'est un bon gourou. Вот он хороший гуру. Mais le vrai gourou, il est lourd. Но настоящий гуру будет тяжелый. Il n'a pas peur que le disciple s'en va. И он не боится, что ученик уйдет. C'est le principe du gourou. В этом принцип гуру. Il ne veut pas plaire à son disciple Он не стремится нравиться ученику. juste pour le tenir, avoir plus de disciples possible, accumuler les disciples. Только бы удержать их всех, и было бы побольше этих учеников. Non. Il est lourd. Нет же, он тяжелый. Il suit les instructions de Krishna. И он следует наставлениям Кришны. Son rôle, amener le disciple au monde spirituel. И его роль — это привести своего ученика в духовный мир. Et sans austérité, c'est impossible. А без аскез это не получится. Ok.
Une autre forme de la concupiscence, c'est la gloire. Другая есть форма вожделения, это слава. On veut que tout le monde nous connaisse, Человек стремится, чтобы его все знали, pour que son nom soit écrit dans les journaux, а его имя во всех журналах написали, Facebook. на Фейсбуке. Tout le monde doit voir qu'est-ce que je mange, comment je dors, comment je fais des grimaces à Barcelone. Каждый должен знать, что я ем, что я делаю, как я гримасничаю на отдыхе. Et ça, c'est moi, à Vrindavan. Regardez comment je suis humble. А вот я во Вриндаване, посмотрите, какой я смиренный. Et ça, c'est moi, et ça, c'est Maharaj. А вот я и Махарадж. Pas c'est Maharaj et c'est moi. C'est moi, et ça, c'est Maharaj. Не так, что Махарадж и я. Нет, я и Махарадж. Vous voyez, hein? Je suis à côté de Maharaj. Vous voyez, hein? Ну, видите, вот мы рядом. Gloire. Слава. Je dois posséder Maharaj, le lieu sacré, tout est moi. Мне нужно обладать этим Махараджем, святыми местами, все должно быть моим. Ok? C'est moi. La gloire. Я, Ça, слава. c'est une forme de la concupiscence. И это одна из форм вожделения. Une autre forme, je vais vous compliquer la vie. Есть еще одна форма. C'est l'envie. Это зависть. Hein? L'envie, c'est une autre forme de la concupiscence. Это еще одна форма вожделения. Peu importe, je possède cette chose ou pas, je le veux parce que tu l'as. Неважно, будет ли у меня эта вещь, нет, но я хочу ее, потому что она есть у Par тебя. exemple, ma voiture peut être encore plus belle, ma voiture peut être encore plus neuve, mais si tu as acheté un petit truc qui est rien du tout vieux, j'ai envie. У меня может быть даже самая новая, лучшая машина, но если ты там купил какую-то развалюху, мне тоже она нужна. Parce que c'est moi qui dois avoir la voiture, pas toi. Потому что у меня вот должна быть машина, а не у тебя. Ça, c'est l'envie. Это зависть. Pourquoi tu as dit cette chose extraordinaire? C'est moi qui devais dire ça. Почему именно ты произнес эти великие слова? Нет, я должен все это произносить. Pourquoi? Elle chante très bien. C'est mauvais. Вот она хорошо поет, это же плохо. C'est moi qui dois chanter bien. Я лучше всех пою. Et une autre forme de concupiscence, c'est le sens de critique. Toujours critiquer les autres. А есть еще одна форма вожделения, это критика. Si elle chante mieux que moi, donc je la critique, je dis mais ouais, mais c'est Sahajia, regarde comment elle chante. C'est pas authentique, c'est rien du tout. И если она лучше поет, посмотрите, конечно, она поет хорошо, она сагаджия. En plus, elle chante juste les mélodies qu'elle connaisse. И все время поет те же мелодии, что знает. C'est mauvais ça. Это так вот. Il faut pas l'écouter. Это все не очень, слушать не нужно. C'est aussi une autre forme, la concupiscence. Это одна из форм вожделения. Une autre forme de la concupiscence, c'est la colère. Еще одна форма вожделения – это гнев. On ne doit pas tomber en colère. Нам нельзя гневаться. Donc les parents, les futurs parents doivent pouvoir manifester la colère sans être en colère. И будущим родителям нужно научиться проявлять гнев, не попадая под его влияние. En général, chacun d'entre nous doit connaître cette technique. Ça veut dire manifester la colère sans être en colère. Как правило, каждому из нас нужно научиться этой технике, проявлять гнев, не пребывая в гневе. Par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, К примеру, вы начальник предприятия, père de la famille, отец je семейства, sais pas, un policier, etc. полицейский или еще Donc кто-то. vous avez besoin de montrer la colère, mais Et- sans être en colère. И вам может понадобиться проявить гнев, но при этом не пребывать в гневе. Ça veut dire que ça sera une colère,
sans concupiscence. Это значит гнев без вожделения. Mais quand on manifeste la colère en étant en colère, donc ça c'est une forme de la concupiscence. Но проявляя гнев, пребывая в гневе, это форма вожделения. Il y en a encore, hein? J'ai pas fini. Есть еще. Я не закончил. Donc avoir un enfant c'est difficile. Иметь ребенка это сложно. Une autre forme de la concupiscence, c'est la haine. Есть еще одна форма вожделения, это ненависть. C'est une forme de la concupiscence destructrice. А эта форма вожделения разрушительная. Il faut vraiment, dès que vous avez ce genre de sentiments en vous, s'en débarrasser le plus vite possible. И как только вы видите в себе это чувство, нужно от него избавляться сразу же. En général, la haine est un dérivé de la colère. Как правило, ненависть – это производная от гнева. Quand la colère est fréquente, petit à petit, elle commence à produire la haine. Частое проявление гнева приводит к ненависти. Une autre forme de la concupiscence, c'est la cupidité. А есть еще одна форма вожделения – это жадность. On veut encore et encore et encore. Хочу еще, еще, еще. En fait, la cupidité résulte de notre réussite de la gratification des sens. На самом деле, жадность является продуктом наслаждения чувств. Quand on réussit de gratifier nos sens, on devient très cupide. Когда получается наслаждать чувства, человек становится очень жадным. Quand on ne réussit pas, il y a la colère qui apparaît. А когда не получается понаслаждать чувства, появляется гнев. Donc, il y a beaucoup d'autres manifestations de la concupiscence, mais j'ai parlé juste des plus principales. Манифестация. Pâle. Но есть еще много других проявлений вожделения. Donc, ça veut dire on doit travailler à tel point pour que quand on arrive au moment de la conception, on soit plus ou moins se séparer de ces diverses formes de la concupiscence. И к моменту зачатия ребенка нужно уже дойти до уровня, когда более-менее уже человек избавляется от форм вожделения. Voilà pourquoi le dernier mois est très austère. Вот почему последний месяц самый аскетичный. En connaissant ses disciples, le maître spirituel, le gourou, commence à donner une certaine diète et une certaine sadhana à son disciple. Зная своих учеников, гуру дает определенную диету и садану. Comment ils doivent dormir, quand ils doivent se réveiller, qu'est-ce qu'ils doivent manger ou pas. Как нужно спать, что кушать. D'habitude, c'est le dernier mois, le futur parent arrête la farine. Последний месяц нужно прекратить есть муку, la pomme de terre, tous les féculents, etc. Картошку, все зернобобовые. Il arrête aussi la légumineuse. Зернобобовые, да. En fait, il commence à manger petit à petit экадаши. И более постепенно приходит к режиму экадаши. Et la dernière semaine d'austérité, il se nourrit du lait. А последнюю неделю питается молоком. C'est très dur. А это очень сложно. Bon, pour moi, par exemple, c'est pas compliqué parce que j'aime beaucoup le lait. Мне не сложно, я люблю молоко. Ceux qui n'ont jamais fait la monodiète sur le lait,
Essayez une journée, vous allez voir que c'est pas facile. Попробуйте хотя бы раз сделать монодиету на Par молоке. exemple, le jour Не des сложно, это Kadashi. сложно. К примеру, вы кадаши. Parce que le matin, ça va. Midi, si vous remangez du lait sans avoir mangé autre chose, ça commence à vous... Утром ничего, в обед, если ничего другого не покушать, начинает все бурлить и ходить ходуном. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lait commence à amener du sattva dans votre corps. Потому что молоко начинает привносить сатву в тело. Et ça commence à, en fait, corriger les processus dans votre corps. И это начинает поправлять все процессы в теле. C'est extraordinaire. Le lait, c'est l'amour maternel. Это невероятный продукт, потому что он является любовью материнской. Le dernier jour, certains couples jeûnent sec. Последний день определенные пары на сухую постятся. Donc, c'est au moment de conception, ils n'ont plus de concupiscence. И в момент зачатия никакого вожделения нет. Et ils se lèvent très tôt, Встают очень рано, vers 2 heures du matin. в 2 утра. Et pour cela, il faut qu'ils se couchent à 8 heures. А для этого нужно 8 спать лечь. Donc, ils se lèvent à 2 heures du matin et ils commencent à cuisiner. И в 2 они начинают готовить. La veille aussi, toute la journée, quand ils ont jeûné, ils cuisinent plein de sucreries pour Krishna. Накануне они тоже готовят много сладостей для Кришны, когда постятся. Et quand ils se lèvent vers 2 heures, 3 heures, ils offrent toute cette sucrerie, ils offrent à Krishna. И когда встают в 2-3 утра, они предлагают все эти сладости Кришне. Et aussi, ils font un arati du matin, Mangala Arati. Делают мангаларати, Donc, ils glorifient Krishna. восхваляют Кришну. Après, tous les deux commencent à parler de leur plan devant Krishna. И потом оба начинают рассказывать свой план проекта Кришне. C'est très spontané. Это должно быть спонтанным. Ils disent, cher Krishna, on veut avoir un enfant Дорогой Кришна, мы хотим, чтобы у нас был ребенок, qui va nous aider à propager ta gloire dans le monde entier. который нам поможет распространить славу о тебе во всем мире. Pas, je veux une poupée pour s'amuser avec. Не так, чтобы мне куколка для игр нужна. Je veux quelqu'un qui va continuer ma descendante, etc., etc. Не тот, кто продолжит нашу династию и так далее. Ou parce que je vais rester seul, j'ai déjà 40 ans. Или je veux pas rester seul. Oui, je ne veux pas. Или я не хочу остаться один, мне уже 40. Ça, c'est les points égoïstes. Все эти причины эгоистичны. Et si Krishna va dire, ok, je vais le faire, tant pis pour vous. Если Кришна исполнит ваши эгоистичные желания, тем хуже для вас. Хуже, да. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'adresser avec ce genre de désir égoïste. Вот почему с такими эгоистичными желаниями нельзя к нему обращаться. C'est tout à fait le contraire. Vous présentez votre projet à Krishna. Как раз наоборот, вы представляете весь проект Кришне. Et vous demandez pour que Krishna envoie quelqu'un qui peut en fait vous aider à faire votre projet. И вы просите Кришну послать кого-то, кто сможет выполнить этот проект. Après, vous chantez le Saint-Nom. Потом нужно воспевать Святое Имя. Jusqu'à peu près 5 heures du matin. До 5 утра где-то. Après, vers 5 heures du matin, les couples commencent à offrir ce Mahaprasad qui était sur l'autel, l'un à l'autre, en fait. Потом этот Махапрасад с алтаря мужская пара предлагают друг другу. Après, ils essaient de se concentrer 100% sur leur mission. А потом они пытаются сконцентрироваться на 100% на своей миссии. En vraiment s'éloignant de la concupiscence. И пытаясь отдалиться как можно больше от вожделения. Même si vous réussissez dans tout cela 30%,
vous allez avoir un Superman. Superman. Даже на 30%, если получится все это сделать, то получится Супермен. Tous les enfants qui naissent en Kali Yuga, pratiquement, c'est 1% de réussite. Все дети, рождающиеся в Кали-югу, только 1% из них удачный. Okay? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tout est possible. Non, Juste, il faut être motivé, austère et comprendre le but d'un enfant. Просто нужно быть аскетичным и понять цель ребенка. Зачем заводить ребенка? Ok. Hare Krishna. J'ai lu une fois que Prabhupada a dit que c'était bien de chanter 50 tours avant de concevoir un enfant. Et du coup, qu'est-ce qui est le mieux de faire l'enfant très tôt ou de finir ses tours et après concevoir, ou alors se lever, je sais pas, à 1h du matin ou minuit et faire ça et ensuite... Я читала о том, что Шрила Прабхупад советовал читать 50 кругов в день зачатия ребенка. Как тогда лучше поступить? Все вычитать, встав в час ночи, или же потом дочитать уже? En fait, quand on dit 50 tours, il ne s'agit pas 50. Когда говорят 50 кругов, не имеется в виду 50 кругов. Quand on dit à quelqu'un, je t'avais dit 1000 fois, est-ce que vous avez compté combien de fois vous avez dit? Когда кто-то выражается 1000 раз тебе уже повторял, ну не 1000 уже раз повторял человек. 50, ça veut dire beaucoup. 50 значит много. Par exemple, dans les shastras en sanskrit, souvent on rencontre un chiffre million, milliers. В шастрах на санскрите часто встречаются слова миллионы, тысячи раз. Et un acharya qui traduit 1000, l'autre traduit million, et l'autre traduit 1000 fois million. Один ачарья может перевести 1000, второй миллион, 1000 миллионов раз могут перевести. Donc ça veut dire beaucoup, Это значит просто много. tant que vous pouvez. Сколько можете? Par exemple, un couple qui a fait toutes les austérités et il a pensé qu'il va concevoir un enfant, Krishna n'a pas voulu. Et ils vont faire, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Deuxième mois, troisième, et quel peut être le sentiment du couple quand Krishna ne veut pas donner un enfant? Est-ce qu'il faut arrêter, il faut toutes ces austérités, combien de temps il faut continuer? C'est un cas vraiment à la limite, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il peut faire ces couples-là. Parce que jeûner, ne pas manger, tout ça, c'est pas facile. Если у супружеской пары после всех аскез Кришна не дает ребенка, и они уже один раз пытались, второй раз, какое должно быть настроение тогда, потому что не так просто выполнять все аскезы. Le couple doit penser que tout dépend de Krishna. Паре нужно понимать, что все зависит от Кришны. Et si Krishna ne donne pas, il ne donne pas. Если Кришна не дает, так не дает. Donc, ils doivent se concentrer toujours sur le service dévotionnel. И им нужно сосредоточиться на преданном служении. Avoir un enfant, c'est pas le but de la vie. Иметь ребенка — это не цель жизни. Mais satisfaire Krishna, c'est le but de la vie. А удовлетворить Кришну — это цель жизни. Si on satisfait Krishna et Krishna ne donne pas un enfant, donc ça veut dire il faut pas. И если у нас получится удовлетворить Кришну, и он при этом не дает ребенка, значит не надо. Et pendant combien de temps il essaie un ou deux fois et après il essaie... Ça dépend de leur service dévotionnel. А сколько времени тогда продолжать? Один раз, два раза пытаться? Это зависит от их преданного служения. Donc on ne peut pas définir cela pour un couple abstrait. Это нельзя определить для абстрактной пары. Il faut qu'on sache ce couple. Est-ce qu'il faut les encourager de continuer l'austérité ou le contraire? Нужно их знать, чтобы советовать, продолжать ли им аскезы или прекратить. On ne peut pas définir ça pour un couple
abstrait. Как объяснить, что некоторые там спят с кем попало и рождают потом там даже не специально замечательно здоровых детей, да, а кто-то осознанное, духовное pытаются все и bывает не получается. Comment on peut expliquer ce que des enfants, les gens qui n'ont aucune attention et font des enfants n'importe comment, ils arrivent à avoir les enfants pleine santé, alors que les gens spirituels, en faisant les austérités, ils n'y arrivent pas. En fait, on a traité cette question juste avant que tu arrives. Мы разбирали этот вопрос как раз до твоего прихода. On a dit que ça dépend de karma aussi. Это зависит также от кармы. Par exemple, il y a des gens qui fument, qui boivent, ils font n'importe quoi, ils ne tombent pas malades. Есть люди, которые курят, пьют, что угодно делают и при этом не болеют. Il y a des gens qui ne fument pas, etc., et ils tombent malades tout le temps. А те, кто здоровый образ жизни ведут, постоянно болеть могут. Parce que, en fait, les austérités qu'ils ont fait dans leur vie précédente comptent dans cette vie. Потому что аскезы с прошлой жизни учитываются в этой. Comme le salaire. Как зарплата. Par exemple, ce mois-ci, j'ai bien travaillé, donc vous me voyez bien travailler, j'ai reçu mon salaire 5 000 €. Я могу хорошо в этом месяце работать и в конце получить хорошую зарплату 5000 евро. Donc j'ai sur mon compte 5 000 €. На счету у меня будет 5000. Le mois suivant, je ne travaille plus. На следующий месяц я не работаю уже. Vous me voyez sans travail et je dépense. J'ai des sous. Mais comment? Il ne travaille pas, mais il dépense. Comment c'est possible? И все удивляются, как это так? Он не работает, а деньги есть, он тратит. Parce que j'ai travaillé le mois précédent. Потому что в прошлом месяце я работал. Et le mois est fini, en fait. Je reprends mon travail, mais j'ai plus de sous parce que j'ai dépensé. И когда месяц это заканчивается, я приступаю к работе, ну а денег-то больше нет, потому что прошлое все потратил. Et les gens disent, mais c'est comment c'est possible? Il travaille, mais il n'a pas d'argent. И люди говорят, как это, вот он так трудится, а денег у него нет. Ça, c'est le karma. Это карма. Et les enfants, c'est la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire à la vie passée, elle a fait quelque chose de tellement bien, elle était dévote. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Есть много критериев, которые нужно принимать в расчет, как милость. Non, c'est juste les critères généraux. Это общие критерии. On ne peut pas préciser parce qu'on ne connaît pas le passé de telle ou telle personne pour dire ça. И трудно конкретно заявить, потому что мы не знаем прошлого каждой личности. Par exemple, vous pouvez faire mal à quelqu'un. Например, вы можете кого-то обидеть. Et cette personne va naître comme votre enfant. И эта личность может родиться у вас как ребенок. Il va vous empoisonner la vie. И он всю жизнь вам отравит. C'est possible aussi. Donc, il faut réfléchir bien avant de faire un enfant. Поэтому нужно хорошенько размышлять, Parce que прежде чем ребенка заводить. vous ne connaissez pas votre vie précédente, vous ne savez pas qui va venir comme votre enfant. Потому что вы не знаете прошлой жизни и не знаете, кто придет C'est pour ça qu'il ребенком. ne faut pas être très attaché en fait à cette idée d'avoir un enfant. Вот почему не стоит привязываться к этой мысли заводить ребенка. Alors si dans cette vie, par exemple, je connais l'histoire, quand je travaillais à la police, il y a un fils qui a battu sa mère, qui a dépensé tout l'argent, elle a vendu tout, même les radiateurs de la maison, tout. Voilà, il ne faut pas le punir parce qu'à la vie précédente, c'est sa mère qui lui fait quelque chose de mal, ou il faut l'aide appeler la police et emprisonner comme ça. И если, как в моем прошлом был случай, когда ребенок бил свою мать и все продал в доме, тогда его не нужно наказывать, потому что это она его в прошлой жизни так с ним поступала. En effet, chacun est responsable de ses actes. На самом деле каждый отвечает за свои поступки. Par exemple, si quelqu'un tue une vache, К примеру, тот, кто убивает корову, cette vache, c'était quelqu'un qui à l'époque a tué une vache. это тоже была личность, которая убила другую корову. Mais on ne doit pas dire qu'elle a mérité d'être tuée.
Но нам же нельзя говорить, что она заслужила Donc смерть. je vais la tuer parce qu'elle a mérité. Тогда я убью ее, потому что она заслужила. Même si elle a mérité d'être tuée, moi personnellement, je suis responsable. Si je la tue, je suis responsable, même si elle a mérité. Даже если она заслужила смерти, я отвечать буду за то, что я ее убью. Parce que je suis responsable de mes propres actes. Потому что я как раз отвечаю за свои поступки. Donc si je refuse, Krishna va trouver quelqu'un qui va le faire. Если я откажусь, то Кришна найдет того, кто сделает Si поступок. deuxième personne va refuser aussi, Krishna va amener troisième personne. И если вторая личность откажется убивать, Кришна приведет третью. Cinquième, sixième, Пятый и шестой. et si tout le monde dit non, Krishna dit ok, je vais pardonner à cette personne ses péchés et il va la mettre ailleurs pour que cette vache meure de sa propre mort. Если так 6-7 отказываются, Кришна скажет, хорошо, я тогда освобожу ее от греховных последствий и поместит в место, где она от собственной смерти умрет. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup pour vos questions et votre attention. Спасибо за внимание, за вопросы. Donc nous allons continuer une semaine après parce que le vendredi prochain, nous ne serons pas là. Nous avons un séminaire à Basel. В следующую пятницу мы не продолжим лекцию, через 2 недели, только потому что на следующей неделе мы будем в Базеле. Okay. Mais le programme aura lieu sur le sujet de Bhagavad Gita, c'est Narottam ou quelqu'un d'autre qui va donner la conférence. Но Нароттам Прабху даст лекцию по Бхагавад-гите. Donc, nous allons continuer le vendredi d'après. On va continuer notre sujet. Peut-être ça sera le dernier, je ne sais pas. Ça sera bien si vous avez des questions, notez-les pour qu'on puisse les traiter. Через неделю мы продолжим, может это будет уже последнее, так что записывайте вопросы. Et aussi si vous avez une idée, quel sujet vous voulez qu'on traite après cela, on peut prendre un autre sujet, faites vos demandes. И если у вас есть идеи следующих тем, предлагайте. Ok, avec Krishna, merci.